सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। श्रीनिवास स्वागतम्। अद्य कक्षा संख्या वर्तते 17 उत्तर 417th क्लास, यत्र वयं श्रीमद्भगवद्गीता संग्रहः इति ग्रन्थः अस्माभिः पठ्यते। पठितुं प्रारब्धः अयं ग्रन्थः। श्रीमद्भगवद्गीता सारसंग्रहः इति नाम्ना अयं ग्रन्थः अस्ति। गतकक्षायां स्मर्यते किं पठितं? 12 अध्यायात् 8मः श्लोकः पठितः अस्माभिः। श्रीनिवास, 8मः श्लोकः पठितः। भावार्थः, पदार्थः, आकांक्षा, निदर्शनम् अपि प्रारब्धं। तत्र निदर्शने अभ्यासः तु द्वितीयः अभ्यासः। तत्र मुद्रणदोषः वर्तते। द्वितीय अभ्यासस्य स्थाने तृतीय अभ्यासः इति मुद्रितः अस्ति। तद् समीकरणं कर्तव्यं। तत्र तृतीय अभ्यासस्थाने द्वितीय अभ्यासः लेखनीयः। इदानीं द्वितीय अभ्यासे पञ्चमांशः, 4 अंशाः समाप्ताः गतकक्षायां। पञ्चमांशम् अद्य प्रारभते। पञ्चमांशः प्रारभते। रिक्तस्थानेषु अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लेखनं लिखत इति। श्लोके कः संबोधयति? उत्तरं दत्तमस्ति। कृष्णः संबोधयति। श्लोके कः संबोधयति? हू इज अड्रेसिंग इन द पोएम? कृष्ण। कृष्णः कं संबोधयति? whom is he addressing? whom is Krishna addressing? अर्जुनं। कृष्णः कां निवेशयितुं वदति? what is Krishna asking to place or establish? कंट्रोल, बुद्धिं। काम इति स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दः, अतः बुद्धिम् इति श्लोके अस्ति एव। परमात्मनि किम् आधस्व? what should be fixed in the supreme being? मनः आधस्व। स्थापयति अस्य धातोः अर्थः अस्माभिः पठितः गतकक्षायाम्। आधस्व नाम स्थापयति। अन्ते मयि एव निवसिष्यसि इत्यत्र किं न अस्ति? संशयः नास्ति। मयि एव निवसिष्यसि इत्यत्र संशयः नास्ति। एवं त्वरितगत्या कृष्णः अर्जुनं संबोधयति। कृष्णः बुद्धिं निवेशयितुं वदति। परमात्मनि मनः आधस्व। मयि एव निवसिष्यसि इति अत्र संशयः न अस्ति। एवं रूपेण पंचमः अंशः सुसम्पन्नः। षष्ठांशः रिक्तं स्थानं पूरयत। हे अर्जुन, त्वं मयि डैश आधस्व। सरलं मनः आधस्व। हे अर्जुन, त्वं बुद्धिं निवेशय। पुनः मयि बुद्धिं निवेशय। तृतीयः निवेशेन त्वं मयि किम्? त्वं मयि एव निवसिष्यसि। बुद्धिनिवेशेन त्वं मयि एव निवसिष्यसि इति उत्तरं। 4 अंशः। कृष्णः अर्जुनं संबोधयति। पुनः बहुवारम् अयम् अंशः प्रस्तुतः। कृष्णः अर्जुनं संबोधयति। षष्ठः अंशः एवं समाप्तः। सप्तमांशः यथोचितं लोट् रूपेण रिक्तस्थानं पूरयत। लोट् स्मर्तव्यः। लोट्
त्वं बुद्धिं निवेशय नी इति उपसर्ग विशिति धातु निच् प्रयोगः वयं जानीमः। द्वितीयः त्वं पुस्तकं पठ। वेरी सिंपल, अत्यन्तं सरलं। त्वं गृहं न, त्वं गच्छ। त्वमिति मध्यमपुरुष एकवचन खलु। यदि प्रथमपुरुष क्रियापदं भवति तर्हि गच्छतु, भवान् गच्छतु, न तु त्वं गच्छतु इति न। त्वं जलं पिब। त्वं मम गृहे निवस। निवस ओन्ली, नो चेंज, निवस। त्वं मम गृहे निवस, यू लिव इन माय हाउस। त्वं कृष्णं प्रणम। नकारस्य णत्वम् आगच्छति, प्रणम रेफ कारणात्। प्र इति संयुक्ताक्षरे रेफ अस्ति खलु, प्रणम। त्वं कृष्णं प्रणम। त्वं मनः आधस्व दत्तं। त्वं माम्। इदानीम् आत्मनेपद धातवः तत्र त्रयः सन्ति। एकः धातुः अत्र दत्तः अस्ति, आधस्व इस्। So Kshama is Atmanepada, so you have to be careful. You can't derive like Pata, Gacha, you can't say that. Swa comes in Atmanepada. Tvam Mam Kshamaswa. Tvam Mam Kshamaswa. Like if you remember, Vandate, Lotna, Vandatam, Vandetam, Vandantam. Loti, Atmanepada Loti. Srinivas. Atmanepada Loti. Atmanepada, Parasmaipada Loti, Bhavatu, Bhavatam, Bhavantu. Srinivas. Bhavatu, Bhavatam, Bhavantu. Madhyama Purusha, Bhava, Bhavatam, Bhavata. Uttama Purushe, Bhavani, Bhavava, Bhavama iti Parasmaipadi. Atmanepadi यदि धातु आत्मनेपदी भवति तर्हि वंदताम, वंदेताम, वंदन्ताम, वंदस्व, वंदेथाम, वंदध्वम, वंदे, वंदै, वंदावहै, वंदामहे, वंदै, वंदावहै, वंदामहे इति भवति। इदानीं त्वं मां क्षमस्व। त्वं गुरुं सिमिलर्ली क्षमस्व लाइक लभ आत्मनेपद किं भवति? यदि क्षमस्व भवति लभ किं भवति? ओ सेव, सेव किं भवति? सेवस्य सेवस्व। क्षमस्व, सेवस्व, लभस्व सर्वे आत्मनेपदी धातवः मध्यमपुरुष एकवचने एवं भवन्ति। अनन्तरं त्वं कष्टं सहस्व। So rapidly we'll do two. त्वं पुस्तकं पठ, त्वं गृहं, त्वं जलं, त्वं मम गृहे निवस, दीर्घ, त्वं कृष्णं, त्वं मनः आधस्व, त्वं मां, त्वं गुरुं, त्वं कष्टं सहस्व. एवं रूपेण those verbs which we studied in the beginning, lot lakara has to be looked into. अष्टमांशः अत्र प्रदत्तान् शब्दान् प्रयुज्य कतिचन वाक्यानि। श्रीनिवास, इदानीं त्वादृशानां सर्वेषां पठितॄणाम् अस्माकं छात्राणां उत्तरदायित्वमस्ति, न मम। अहं तु केवलं मार्गं दर्शयामि, कथं वा वाक्यनिर्माणं करणीयम् एतैः शब्दैः इति। सो प्रथमशब्दः कः? निवेशय इति। एकं लघुवाक्यं करोतु। भगवान् मम गृहे निवेशय। भवान् मम गृहे निवेशय इति न, अयमेव लोट् लकार मध्यमपुरुष प्रयोगः करणीयः। निवेशय इति मध्यमपुरुष पुरुषीय प्रयोगः। निवेशयतु इति न, निवेशय निचि, नि विश् धातोः निच् प्रयोगः। स्थापय इति
तर्हि वाक्यमपि मध्यमपुरुषे एव भवेत् एकवचने। त्वं मनः निवेशय, त्वं बुद्धिं निवेशय इति। त्वं पठने बुद्धिं मनः निवेशय। हे बालक, त्वं पठने मनः निवेशय अथवा बुद्धिं निवेशय। Fix your mind, O boy, in study. Understand? Nivesha. So, this is one sentence. On the basis of this, you can make several sentences. You can make a third person also, not necessarily Nivesha a second person. Yaha pathane manah niveshayati sa eva jnanam lavate. One who fixes his mind in study, he alone gets the knowledge. Yaha, repeat. Yaha pathane manah niveshayati sa eva jnanam lavate. स एव ज्ञानं लभते इति अन्यत् एकं दीर्घं वाक्यम्। अतः विजयं प्राप्नोति अथवा विजयं प्राप्नोति। यस्, स एव विजयं प्राप्नोति इति किमपि लिखितुम्। यः संस्कृतपठने मनः निवेशयति सः संस्कृतज्ञः भवति। सः संस्कृतज्ञः भवति। यः संस्कृतपठने मनः निवेशयति सः संस्कृतज्ञः पठति इति अन्यत् एकं तृतीयं वाक्यम्। इदानीम् अतः इति श्रीनिवास। अतः यू नो द मीनिंग देयरफॉर। यतः अहं संस्कृतम् अधीये पठामि, सरल क्रियापदं पठामि, अधीये। यतः अहं संस्कृतम् अधीये अतः अहं भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुं प्रभवामि। भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुं प्रभवामि। संस्कृतं संस्कृतिं, यूसेज ऑफ these two words. यतः अहं संस्कृतम् अधीये, since I study Sanskrit, अतः therefore अहं भारतीय संस्कृतिम् अधिगन्तुं ज्ञातुं प्रभवामि। Therefore I am able to understand Indian culture. भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुं अधिगन्तुं अवगन्तुं प्रभवामि, I am capable. शक्नोमि इति। एकवारं पुनः वदतु एतद् वाक्यं। यतः अहं संस्कृतम् अधीये अथवा पठामि अतः भारत संस्कृतिम् अवगन्तुं ज्ञातुं प्रभवामि, शक्नोमि। भारत संस्कृतिं ज्ञातुं शक्नोमि, प्रभवामि। शक्नोमि is also easy. So that is one. यतः दुर्योधनः किंचिदपि राज्यं दातुं न ऐच्छत्। श्रीनिवास। यतः दुर्योधनः पाण्डवेभ्यः किंचित् अपि राज्यं दातुं न ऐच्छत् अतः महाभारत युद्धं प्रवृत्तं संजातम्। अन्यदेकं वाक्यम् अतः प्रयोग। यतः दुर्योधनः किंचिदपि राज्यम् अथवा कांचिदपि भूमिं किंचिदपि राज्यं दातुं पाण्डवेभ्यः दातुं न ऐच्छत् अतः महाभारत युद्धं प्रवृत्तम् अभवत्। महाभारत युद्धं संजातं प्रवृत्तम् अभवत्। That is another sentence. Then आधस्व।
हे श्रीनिवास कक्षायां मनः आधस्व. A direct sentence to you. हे श्रीनिवास कक्षायां मनः आधत्स्व. Fix your mind in the class. यः संस्कृतकक्षायां मनः सम्यक् आददाति तर्हि विद्वान् भविष्यति. So many sentences. Okay, you have to write sentences. You remember? No, I have said so many. You have to remember. अभ्यासः द्वितीयः अंशः अष्टमः. Here we go. Yes. Point 1. 1 to 3. Roman. Oh. निवेशय. किं वाक्यम्? Why to anyone? संस्कृत पठने मनः निवेशय. मनः त्वम is understood. इति एकं. त्वमिति अवगतम्. द्वितीयम्. And we also said यः संस्कृतपठने मनः निवेशयति सः संस्कृतज्ञः भवति. That also can be. यः सः. No, अतः यः, what do we say? Again, same sentence you can repeat here. Yaha in a different way. Samskrutasya adhyayane. Okay, little change. Adhyayane manah niveshayati. Saha. Oh, अतः यतः is there. Wow. No, एतद् वाक्यं न समीचीनं तर्हि. यतः यतः अहं संस्कृतं किं श्रीनिवास अधीये अथवा पठामि अतः अहं भारत संस्कृतिम और भारतीय संस्कृतिम भारतीय संस्कृतिम अवगन्तुं शक्नोमि. So here is atah. Here is nivesha. Adhasva. Direct sentence on you, Srinivasa.
कक्षायां मनः आधत्स्व कक्षायां मनः आधत्स्व What's next? Fourth? Only? What is that? Four? Only three. Three only. Achha. So on the basis of these three, you can make many more. Where is the cap? Viewers can make some more sentences. इतोपि अधिकानि वाक्यानि निर्मातुं शक्नुवन्ति भवन्तः यदि मनः तत्र भवन्तः स्थापयन्ति. सो एवम् अस्माकम् अभ्यासः द्वितीयाभ्यासः सुसम्पन्नः जातः. श्रीनिवासः श्लोकसङ्ख्या 9 इदानीं गीतायाः 12 अध्याये नवमः श्लोकः इदानीं पठनीयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. पुनः पठ्यताम्. अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. पदच्छेदं करोमि. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम् इच्छा आप्तुं धनञ्जय. हे धनञ्जय इति. ओके. अथ पदपरिचयं कुर्मः. अव्ययम्. अथ नाम तर्हि meaning is not given, visleshana is given. Okay, avyayam. Chittam samadhatum avyayam na avyayam shaknoshi shakiti dhatuh kartruvachya. Like we have written here shaknomi aham aham shaknomi. Otherwise shaknoti. Then mai दकारांत शब्दः. मयि आवयोः बहुवचने किं? मयि आवयोः अस्मासु. ऑपोजिट इज त्वयि इवयोः युष्मासु. स्थिरम् अभ्यासयोगेन समस्तपदं. यस्. ततः माम इच्छा इश धातु कर्तृवाच्य लोट. इच्छा इच्छतम इच्छत. आप्तुम धनंजय. इदानीम् आकांक्षा एवमस्ति. अथ न शक्नोषि. Alternative is giving Krishna. If you are not able, atha, then na shaknoshi manaha adhatum or manaha sthapayitum manaha tatra abhyasa yogena manaha ekatri kartum. Then what is this? Atha kim kartum na shaknoshi? Read, Sina. Atha, then kim kartum na shaknoshi? What are you not able to do? Samadhatum na shaknoshi. Samadhatum, to control. Dharayitum, to control, na capable. Kim samadhatum na shaknoshi? What are you not able to control? Chittam samadhatum na shaknoshi.
unable to control the mind. Chittam kidrusham samadhatum. What type of mind are you not able to control? Chittam sthiram samadhatum. Oh, sorry. Chittam kidrusham samadhatum. To control, how to control the mind? In what manner to control the mind? Sthiram samadhatum. To make the mind firm. To make the mind firm. Kutra samadhatum. Control where? Mayi paramatmani samadhatum. To control, that means to fix your mind, wavering mind in me. Mayi paramatmani krishne samadhatum. Punaha Dhananjaya ichcha. Hey Dhananjaya, O Arjuna, ichcha, you wish. Dhananjaya kim kartum ichcha. O Arjuna, what do you wish to do? What do you wish to do? Dhananjaya aptum ichcha. O Arjuna, wish to get. Aptum ichcha. Wish to get. Kam aptum, to get what? Mam Ishwaram aptum. To get me the Lord, Supreme Lord. Mam Ishwaram aptum praptum labdum. Katam mam aptum ichcha. How do you wish to have me? Abhyasa yogena mam aptum ichcha. You wish to have me by the continuous practice. Abhyasa yogena mam aptum ichcha. Anvayartham. हे धनंजय अथ चित्तं स्थिरं मयि समाधातुं न शक्नोषि ततः अभ्यासयोगेन माम् आप्तुम् इच्छा. O Arjuna, atha, then if chittam sthiram mai samadhatum na shaknoshi, if you are not able to station your mind in me, fix your mind in me, tataha, then abhyasa yogena mam aptum ichcha, then you wish to get me by abhyasa yoga, by constant practice. Now this is the anvayartha and also translation. Padartham pashyama. Dhananjaya. हे अर्जुन. Now there is I have taken something from the commentators. Dhananjaya is explained here according to one commentator, Madhusudan Acharya. Bahun shatrun jitva, having defeated many enemies. Dhanam ahrutavanasi, you have made lot of money. Dhananjaya, they are trying to explain the word Dhananjaya. Bahun shatrun jitva dhanam ahrutavanasi, you have gathered money. Ahrutavan, you have collected money by way of defeating many enemies. Rajasuyadyartam, for doing the Rajasuya Yajna and others, ekam manaha shatrum jitva jnanadhanam aharishyati. So now you win the manaha shatru. You have defeated many shatrus. Ekam manaha shatrum jitva jnanadhanam aharishyasi iti Dhananjaya iti padasya arthaha. That is the meaning of the Dhananjaya. Dhananjaya is Arjuna who has conquered many enemies, many of his enemies, and by way of conquering he has made a lot of money. But now you have to conquer the one enemy in the form of mind, by which you will get Jnana Dhana. You will get the riches of knowledge. That is good. One more interpretation. Bahun shatrun jitva dhanam akrutavata tvaya manopi jitva. Bahun shatrun jitva dhanam akrutavata tvaya. By you who have collected a lot of money, manopi jitva, even mind should be conquered. Dhyana dhanam praptum ichcha. Then you try to get dhyana dhana. One person says, commentator, jnana dhana. By way of controlling the mind, you get jnana dhana. By way of controlling the mind, you get dhyana dhana. So that is the meaning of Dhananjaya. Atha yadi.
Alternative. Chittam Manaha. You know, chitta is used technical like yogic word. Yogas chitta vritti nirodha. That is the aphorism of Patanjali's. Yoga. What is yoga? Chitta vritti nirodha. Chittam, the so-called mind, has so many vrittis, and those vrittis, activities must be checked. That is what is given here. Then sthiram, avichalam. Mai Ishware Paramatmani samadhatum, sthiri kartum, drudi kartum, sthiram kartum, sthiri kartum, drudi kartum, to dharayitum. There are so many ways you can say. Sthapayitum you can say. Na shaknoshi, na prabhavasi. Na shaknoshi means na prabhavasi. If you are not able to make it fix. Tataha, then tarihi abhyasa yogena, bhaktiyaha abhyasa. Now this abhyasa is also explained by our commentators. We need to tell our students a little. We are not going very commentary wise, but some words I wish I explain them. Abhyasa yoga is explained here. Vikshiptam by Sridhara Swami. Vikshiptam chittam punaha punaha samahritya pratyahritya. Sorry. Vikshiptam chittam, the scattered mind. Punaha punaha pratyahritya. Again and again bringing back the scattered mind. You know, mind is scattered. Disturbed mind, you can say. Vikshiptam. Tossed up mind. Mind is tossed, disturbed all the time. See, at one point of time we think of so many things. Mind's activities are so many. You seem to be physically present in one place, but mentally present in several places. Physical presence is one place only, but mental presence can be in many places. So, vikshiptam chittam punaha punaha pratyahritya mad anusmarana lakshano. Mad bhagavataha anusmarana lakshano yaha abhyasaha yogaha, yaha abhyasa yogaha tena. Abhyasa yoga is that where you bring back your scattered mind and keep on thinking about the Lord. The Bhakti Yoga, what is it? Bhakti Yaha Abhyasena. But explanation is this. Vikshiptam manaha punaha punaha pratyahritya samahritya mad anusmarana lakshanaha yaha bhakti yaha abhyasaha vartate tena abhyasena. That is one. Praptum icha. Then you try to wish me. Then one more great Acharya, our Shankaracharya, Chittasya ekasmin alambane, Chittasya ekasmin sthane alambane, sarvataha samahritya, bringing your mind from all sides and putting on one center, on one alambana, one base, source. Punaha punaha sthapanam abhyasaha. Again and again collecting your mind, controlling your mind from various activities and putting on one object, that is called abhyasa. Wonderfully said. We will go ahead. Mam Krishnam Ishwaram Aptum Praptum Labdum Adigantum etc. Praptum Icha Kamaya Abhilasha Icha Abhilasha Kamaya etc. Now ayam pada evam padartha vartate slokasya bhavartam patatu Srinivas. He Arjuna yadi tvam swiyam chittam parameshware sthirataya sanniveshayitum Sakshamo na asi. Okay. Hey Arjuna. We will stop that big sentence. Oh Arjuna, yaditvam, if you swiyam chittam, your own mind, parameshware, on the Supreme Lord, sthirataya, firmly, sanniveshayitum, to keep, fix, sakshamaha asi, not able to. Oh Arjuna, if you are not able to fix up your mind on the Lord,
तर्हि तथा त्वम् ईश्वरं प्राप्तुम् अभ्यासयोगस्य भक्तियोगस्य पालनं then you to get the Lord abhyasa yogasya arthat bhakti yogasya palanam, then you follow the bhakti yoga. Now just now I explained two great interpretations of the acharyas of abhyasa yoga. Abhyasa yoga means keeping the mind focused from all the disturbances. Mind is always disturbed, scattered. So keep the mind always focused on one point and constantly try to do the same. Punah punah. What he says, punah punah pratyahrityam. Then Ishvare tatra sthapaniyamiti manaha. Okay, Nidarshanam Srinivas. Sandhi dvayam tato mam tatah mam visargasanti. Ichchaptum, ichcha plus aptum savarna divisanti. Samasaha द्वयम समास द्वयम अभ्यास योगेन पदलोप समासः. So in this अभ्यास योगेन अभ्यास पूर्वको योगः, that पूर्वको शब्द will be lost in samasa. Means a yoga united with practice, accomplished with united with practice. Purvaka. Madhyama padalopa sama. Okay. Dhananjaya. Dhanam. Upapada samasa. Dhanam jayati. Very little. Dhanam jayati. Dhanam jayati. Dhananjaya. So that is what our people have explained. Then krudantaha samadhatum sam a iti dhatu. A iti upasarga. Punah. No. सम इति एकः उपसर्गः, आ इति अन्यः उपसर्गः, धा इति धातुः, तुमुन् इति तुमुन् प्रयोगः. समाधातुं. सम नाम सम्यक्, आ समन्तात्, धा स्थापनम्. So you, that is what विक्षिप्तं चित्तं समन्ततः विक्षिप्तं चित्तं एकत्रीकरणं, चित्तस्य एकत्रीकरणं. So that is focusing the mind. Mind is always there in several activities. So how beautiful that explanation, samadhatum word, to focus, in other words. Aptum, ap dhatuh, tumuna. Chittam, chit. Chit samgnane is there, is a dhatu, ktanta. Chit plus ta, chitta. Okay. Then abhyasaha. Aiti upasarga as dhatu. Gai is a pratyaya which you get akara. So abhi plus a sandhi takes place between these two. Abhya as and dirgha abhyasaha. Yuj. Again the same ghai taditanta, when to make the krudanta yuj yoga, it becomes vriddhi comes there, yuj guna and yoga yogena yuj ghai. Like for example adhyaya, we are saying pradhamodhyaya, adhi plus e plus ghai, that ghai pratyaya also, then you get adhyaya. Abhyasa like adhyaya. Avadeyam to be noted. Tumun pratyaya vishaya. There is nothing here. We have already known tumun very perfectly. Now abhyasa sankhya vartate trutiyaha abhyasa. Natu chaturthaha yatha mudritam atra. So this is third exercise, not fourth, please. Shloka is 4, right? Shloka is 4, correctly? Shloka number is 4 or 3, Srinivas? 3 is given here. 3, I think. Yes. 1, 2, 4. That is also jumping number.
Oh. The sloka is 4. How? Usually the 2 slokas together. 3. Yeah, 3. This is 4 only. Yeah. Sloka is 4. Yeah, sloka is correct. Better check it. Slokam drishtva uchitapadaihi riktasthanam. Okay, that you can do. Atha chittam न शक्नोषि धनंजय इति श्लोकपूर्णं श्लोकस्थान शब्दान् यथा निर्देशं रिक्तस्थानेषु स्थापनम्. ओके, दैट इज आल्सो अव्ययानि न ततः इति मन्यते. ततः, दैट्स ऑल. क्रियापदं शक्नोषि. आप्तुम तुमुनंत. शक्नोषि. One more, इच्छा. इच्छा is there. शक्नोषि and इच्छा. इश इच्छा. Okay. समस्त पदम धनंजय. अभ्यास योगेन धनंजय इति समस्त पदद्वयम्. द्वितीयांश तृतीयांशः रिक्तस्थानेषु अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखता. श्लोके संबोधनं किं? धनंजय इज गिवन आउट. धनंजयः कः अस्ति? धनंजयः कः अस्ति? धनंजयः अर्जुनः अस्ति. धनंजयं कः संबोधयति? धनंजयं कृष्णः संबोधयति. हु इज एड्रेसिंग धनंजय? Oh, I am not translating. Sloke Sambodhanam Kim. What is the addressing? Dhananjaya. Dhananjaya Kaha Asti. Who is Dhananjaya? Arjuna is Dhananjaya. Dhananjayam Kaha Sambodhayati. Who is addressing the Dhananjaya? Krishna Sambodhayati. Dhananjayam. Bhagavan Kasya Yogasya Charcham Karoti. Lord is talking about which yoga? अभ्यास योग. योगस्य चर्चा. अभ्यास योगस्य चर्चां करोति भगवान. धनंजयः किं समाधातुं न शक्नोति? धनंजयः मनः चित्तं समाधातुं न शक्नोति. रैपिडली. 2. धनंजयः कः अस्ति? अर्जुनः. कृष्णः. ओनली उत्तराणि पठामि. अभ्यास योगस्य चित्तम इति उत्तराणि सन्ति. चतुर्थांशः यथोचितं योजयत. मैचिंग. चित्तम अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनं. न घ अव्ययम्. राइट. मयि ञ दकारांत सर्वनाम शब्द सप्तमी एकवचन. ओके. ततः च अंतिम तद्धितांतम. Oh, that. ततः श्रीनिवास. यस. तद्धितांतम अव्ययम्. ततः तसिल न. तदा तसिल. आप्तुम तुमुन्नन्तम. ततः इश्च आप्तुम इस क. तुमुन्नन्तम अव्ययम्. माम ख दकारांत सर्वनाम शब्द द्वितीय एकवचनम. I repeat once again. 2 is ga, 3 is ñ, 4 ततः is च, आप्तुम is ka, match with ka, the top one, तुमुन्नन्त, and mam is kh, the second one. पंचम अंशः अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत. Aptum, you have to split it up as apa plus tum, as done. Tumunanta. Datum, very simple. Da plus tumun. Samadhatum, just now done. Sam plus a plus dha plus tumun. Gantum, gam plus tum. Nantum, nam, namati. If gantum is gam plus tum, nantum also nam plus tum. Netum, ni plus tum. Chetum, chi to collect. Chi plus tum, tumun, chetum. Shrotum to listen. Shru,
Shravane. Shru plus tumun, shrotum. Rapidly. Datum da, samadatum sam adha, gantum gum plus tumun, nantum nam plus tumun, ni plus tumun, chi plus chi to collect, chi plus tumun, ante shru, shravane, shrotum, tumun. Manjushayam shashtamshaha, pradattaihi padaihi riktam sthanam purayata. I find here one mistake like, let us see, Dhananjaya, Yadi chittam, yadi chittam, sthiram kartum. yadi chittam, not finding, na? Dhananjaya. What I thought, Yadi chittam, avichalam, sir. Avichalam is not. Maybe. Sthiram kartum. Na vichalam avichalam. Na vichalam avichalam. Not moving. That is okay. Yadi Dhananjaya, yadi chittam avichalam kartum sthiram. But then sthiram is also there. Now what I am thinking, hey Dhananjaya, this avichalam is maybe I is a mistake. No, sir. Here Dhananjaya, yadi chittam avichalam, mayi sthiram kartum na shaknoshi, tarhi abhyasa yogena Ishwaram aptum Ishwaram aptum kamaya. How did it come? Hey Dhananjaya. Yadi chittam avichalam, mayi sthiram kartum na shaknoshi, Yadi chittam. avichalam. Actually, that should come in the beginning, na? Visheshana should precede. Yadi vichalam chitta. What I was thinking, he Dhananjaya, vichalam chittam yadi mai sthiram kartum na shaknoshi. That would be better, I think. He Dhananjaya, vichalam chittam yadi mai sthiram kartum na shaknoshi, tarhi everything follows. But this avichala, so make it vichalam better. Chanchalam, vichalam nama chanchalam, visheshena chalam. That would be better, I think. Saptama amshaha sandhim vichidya likata. Okay. Ichhaptum, icha plus aptum, mamavasaha. Mama plus avasa, my residence. Mama plus avasaha, nivasaha. Kramadharitaha, krama adharitaha. Some words are put here, practice it. Patralayaha, okay, patra plus alaya, savarna division. Krishnashreha, Krishna plus ashraya, all are savarna division, this one. Mama plus avasaha, krama plus adharitaha, patra plus alaya, Krishna plus ashraya. Sarla sandhi, savanadika sandhi. Atra pradattan shabdan punaha prayujya kadichana vakyani. Shaknoshi. This is second person. Yadi tvam na shaknoshi. Chalam chittam sthiram kartum na shaknoshi. The same sentence you have to use. He Dhananjaya, yadi vicharam chittam sthiram kartum na shaknoshi, tarhi abhyasa yogena mam aptum prayatasva. Same sentence you can take. Icha
मनः निग्रहम इच्छा. हे Dhananjaya, मनः निग्रहम, मनसः निग्रहम इच्छा. Wish for the control of mind. मनसः निग्रहम इच्छा. सदा मनः मनसः निग्रहम इच्छा. इति एकं वाक्यम्. आप्तुम, हे धनंजय, हे अर्जुन, यदि माम आप्तुम इच्छसि तर्हि मयि मनः निवेशय. Again, same thing comes here. माम आप्तुम इच्छसि. यदि माम आप्तुम तुम इच्छसि तर्हि मनः आधत्स्व स्थापय. तर्हि मयि मनः स्थापय, स्थिरीकुरु. ततः, we have already done ततः. Tataha does not come on, it should be followed by yataha. Yataha, tataha, both are correlated. Like we have made one, yataha aham samskritamadi, same sentence. But in the context here, in this sloka, yataha he Dhananjaya, yataha tvam manaha sthirikartum na shaknoshi, tataha माम प्राप्तुम न शक्नोषि. अगेन, ततः माम प्राप्तुम न शक्यते. यतः मनः स्थिरीकर्तुम मयि न शक्नोषि, ततः माम प्राप्तुम न शक्यते. अथ Atha is an avyaya, then moreover, rather, like Atha is there in the sloka. Atha Bhagavan Vacha. Atha means then also. It has a very auspicious meaning. Atha Mangalarti, when it is comes in the beginning. Athato Brahma Jignasa. Vedanta Sutra. So, atha is several meanings, but here, then, moreover, atha samskritam patatu. Simple sentence. Atha samskritam patha. Atha mayi manaha niveshaya. Atha he Arjuna mayi manaha sthapaya. So, you want me to write, Srinivas? शक्नोषि. अभ्यास 3. Again same 8 are. I put it. शक्नोषि. यदि त्वं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि. शक्नोषि तर्हि तर्हि मयि मनः स्थापय. Okay? If he is able to control, then he will put na. What is the answer given there? We are, I think, wrong sentence.
अभ्यास योगेन. So we have to bring that. तर्हि अभ्यास योगेन मयि अभ्यास योगेन श्रीनिवास तर्हि अभ्यास योगेन that has to come first. अभ्यासेन okay. अभ्यासेन मयि now you can take मनः स्थापय. इति बृहत् वाक्यं big sentence. 2. Cha. What is that? Cha. Only cha. Oh, we did not look to that. Ichha. Oh, what you say? Cha I am hearing. Ichha. Okay. किमुक्तं लघुवाक्यं? हे पार्थ मां प्राप्तुम् इच्छ सदा इच्छ. हे पार्थ मां प्राप्तुं सदा इच्छ. Oh, they are not telling me, so I am just. Aptum. Again, यदि प्राप्तुम आप्तुम same ना, same sentence they can take. One more. Two more. Tataha. Tataha. You can take the same here. Ga. Tataha. What sentence? And Tataha and last one? Atha. What we took for Atha? The last one. Huh? This यतः ततः. यतः त्वं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि. चित्तं समाधातुं न शक्नोषि. अतः ततः नो यतः सिंस ततः ओके. Again same thing comes in. मां न प्राप्नोषि. ततः therefore मां प्राप्तुं न शक्यते. न शक्यते. और डायरेक्टली ततः मां प्राप्तुं न शक्नोषि. अगेन न शक्नोषि. यथा त्वं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि ततः मां प्राप्तुं न शक्नोषि. अगेन दैट वर्ब कैन बी न शक्यते इज ओके बेटर. कैन रीड वंस. शक्नोषि. यदि त्वं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि तर्हि अभ्यासेन मयि मनः स्थापय. इच्छा. हे पार्थ मां प्राप्तुं सदा इच्छा. आप्तुं सेम थिंग. हे पार्थ मां आप्तुं सदा इच्छा. ततः यतः त्वं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि ततः मां प्राप्तुं
न शक्यते. No, I think here yataha ataha comes, not tataha Srinivas. Yata yad tat tata ataha. Oh, also can come tataha, therefore. Ataha. Okay. Therefore also tataha. Ataha tataha both are used in the same sense. Then in the poem it is there, that is why he is giving tataha. He has given it tarhi in this sense. Okay, right. एवं समयः अस्ति वा? सुसम्पन्नः अभ्यासः श्लोकः अत्र वयं स्थापयामः. आगामिनि कक्षायां नूतनः श्लोकः 10मः श्लोकः स्वीक्रियते. शुभं भूयात्.